सादर प्रणाम। पढ़िबा हसी हसी गढ़िबा शिक्षाप्रद मनोरंजन आउ एक सुंदर वीडियो को आपण मानक सादर स्वागत। निवेदन करी वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चित देखिए। दुई मदुआ सांग मध्य आलोचना। प्रथम मदुआ कहूँ, अरे सांग एमिति गोटे जिनिसर नाम कहलु जहा महिला मानकर आगरे थाए आउ गाईर पछरे थाए। सेठु द्वितीय मदुआ कहूँ, सांग मु भाबुची सेटा लांज होइथिवो जहाँकि महिला मानकर आगरे थाए आउ गाईर पछरे थाए। सेठु प्रथम मदुआ कहला, अरे नाई सांग महिला मानकर लांज कोठु आसीबो, सेटा होची इंग्राजी अक्षर डब्ल्यू जहा महिला मानकर आगरे थाए आउ गाईर पछरे थाए। केवल मनोरंजन पई शिक्षा को आधार करी वीडियो सब प्रस्तुत करा जायछि। निवेदन करी जदि मन पसंद हुए लाइक टी निश्चित करेंगे। विचारपति और अपराधी मध्य आलोचना। विचारपति कहते, तुमे तुम स्त्री को छाड़पत्र देवाकू चाहूच कहीं? सेठू अपराधी कहूँ, आज्ञा सरकारंकर कथा बा नियम मानिबाकू जाई मु मो स्त्री को छाड़पत्र देवाकू चाहूँगी। सेठू विचारपति आश्चर्य हेले, कहले सरकारंकर क्यों नियम तुम्हें मानिकी तुम स्त्री को छाड़पत्र दब? सेठू अपराधी जनक कहला, आज्ञा सरकार डाक्तरखाना कांथरे बड़ बड़ अक्षर रे लिखिछंती परिवार नियंत्रण। मु मो परिवार नियंत्रण करने को चाहूँगी आउ परिवार नियंत्रण करने को जाई मो मो स्त्री को छाड़पत्र देवाकू चाहूँगी। निवेदन करी जदि प्रथम थर आम चैनल को आछंती दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे। जीवा परवर्ती हस कथा को। शिक्षक आउ छात्र मध्य आलोचना। शिक्षक कहते, पुरातन और आधुनिक इतिहास मध्य पार्थक्य कौन कहल? पुरातन और आधुनिक इतिहास मध्य पार्थक्य कौन? से जड़े छात्र कहला, सार पुरातन जुगर इतिहास रे सुना रूपा अलंकार लोभरे मनीष मंदिर लुटुला, किंतु आधुनिक जुगरे टंका पैसा लोभरे मनीष एटीएम लुटुची। पुरातन आउ आधुनिक इतिहास मध्य मात्र एतिकी पार्थक्य। आशा करुच्ची वीडियो सब भल लगुव। जदि मन पसंद हुए निश्चित भाव में लाइक टी करेंगे। जीवा परवर्ती हस कथा को। दुई मदुआ सांग मध्य पुणी थे आलोचना। प्रथम मदुआ कहूँ, अच्छा सांग दुनिया रे एते खेल थाउ थाउ क्रिकेट खेल एते लोकप्रिय हैला कहीं जहाकू कोटी कोटी लोक प्रत्येक दिन देखि निजर समय बर्बाद करुछंती? सेठू द्वितीय सांग कहला, अरे सांग केवल गोटिए खेल क्रिकेट जेउठी गोटिए दल परिश्रम करुथवा बेले आउ गोटिए दल विश्राम नेबार सुजोग पाए। एणु आज क्रिकेट खेल सारा विश्व रे लोकप्रिय हो पारी। जीवा परवर्ती हस कथा को। परवर्ती हस कथाटी दुई सांग मध्य आलोचना। प्रथम सांग कहूँ, सांग भाभी क्षीर दाम कमी जीवो, देखिला बेलू क्षीर दाम बढ़िबारे लागिची, एपटे ओम्फेड क्षीर दाम बढ़ीगला। सेठू द्वितीय सांग कहूँ, अरे लोके दिनकू दिन गाई रखिबा बदल रे कुकुर पालिलेनी, आ तू केमिति भाभी पारुछु क्षीर दाम कमिबो बोली? सेठू प्रथम सांग कहूँ, अरे सांग बाबा आश्रम रे पूरा सीमेंट गाई क्षीर दउची आ क्षीर दर कमिबोनी ना? सेठू द्वितीय सांग कहला, अरे सांग से बाबा एबे जेल रे, नहले आज भी सीमेंट गाई क्षीर दउथांता आउ तो आशा पूरण होई क्षीर रेट कमी जाता। जीवा परवर्ती हस कथा को। तेबे पुणी थरे निवेदन करी मन पसंद रहे लाइक टी निश्चित करेंगे। परवर्ती हस कथा माँ आउ पुओ मध्य आलोचना। माँ कहते, अरे धन तू एमिति छिड़ा होई खाऊचु कहीं? छिड़ा होई खाइले खाद्य भल हजम होई न थाए, तोर देह खराब हो जीवो, तू कहीं छिड़ा होई खाऊचु? सेठू पुओ कहूँ, माँ आम सार कहिचंती बसी खाइले नईबाली सरे, एणु मु चाहू नहीं से नईबाली सब सरी जाऊ। सेठू माँ कहले,
ଆରେ ଧନ, ସେ ନଈ ବାଲି ସରିଲେ ଆମର କ'ଣ ଗଲା? ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରା କେତେ ବାଲି ଅଛି, ଆଉ ନଈ ବାଲି ସରିଲେ କ'ଣ ଗଲା? ତୁ ବସିକି ଖା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ କଥାକୁ। ତେବେ କହି ରଖୁଛି, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ କଥା। ମା ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେଇଟି ପୁଅ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ କୌଣସି ଝିଅ ସାଥିରେ ଲାଗିବୁନି। ସେଇଠୁ ପୁଅ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛି। ସେଇଠୁ ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସାରିଦେଲୁ ରେ, କୋଉଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ତାକୁ? କୋଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସହିତ ତୁ ଲାଗିଛୁ? ସେଇଠୁ ପୁଅ କହିଲା, ମା, ମୋ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ସେଇଠୁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମୋତେ ଏଇ କ୍ଷଣି ତାକୁ ଦେଖା, ତୁ କେଉଁ ନାରୀକୁ ଆଣିକି ରୁମ୍ରେ ରଖିଛୁ? ସେଇଠୁ ପୁଅ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖୁନ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ କଥାକୁ। ତେବେ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ କଥା। ଡାକ୍ତର ଆଉ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ସେଇଠୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଦେହରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ତମେ କ'ଣ ପିଆପିଇ କର କି? ସେଇଠୁ ରୋଗୀ କହିଲା, ଗତ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ କହିଲେ ମୋ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲି ଆଉ। ସେଇଠୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଧିକ ପିଇଲ? ସେଇଠୁ ରୋଗୀ କହିଲା, ନାଲି ପାଣି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିଥିଲି, ନାଲି ପାଣି କଥା ତ କହିନଥିଲି। ସେଇଠୁ ରୋଗୀ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମନା କରିନଥିଲେ। ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ଆପଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ନାଲି ପାଣି ପିଇଲି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ କଥାକୁ। ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତମ ଭିତରୁ କିଏ ବାଘ ଦେଖିଛ? ସେଇଠୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ବାଘ ଦେଖିଛି। ସାର୍, ଖାଲି ଦେଖି ନାହିଁ, ବାଘକୁ ଛୁଇଁଛି, ବାଘ ପିଠିରେ ବସିଛି। ସେଇଠୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ବାଘକୁ ଛୁଇଁଲୁ କେମିତି? ଆଉ ବାଘ ପିଠିରେ ବସିଲୁ କେମିତି? ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଠୁ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ସାର୍, ସେଇଟା ପରା ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ବାଘ ଥିଲା। ସାର୍, ଆଜିକାଲି ଆଉ କ'ଣ ସତରେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ସିମେଣ୍ଟ ବାଘକୁ ଛୁଇଁଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ବସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।